Okey. Macam hang pula. Okay, nampak sudah saya punya screen kan? Nampak, Miss. Okay. So, hari ini kita akan sambung on application of integration. Sikit sekejap dia punya slide dalam 46 begitu. Sekejap, betulkan yang saya buka ni. Sekejap. Dalam 46 slide. Application of integration. Kejap ya. Okay, dalam 46 slide. Siapa ni tidak disahkan, seseorang mau join? Kenapa sometimes kan kamu punya ni outside University Malaysia Sabah, maksudnya kamu tidak pakai kamu punya ni, kamu tidak pakai kamu punya apa namanya tu yang email student, begitu kan tu? Mungkin. Kan tengok saya tidak dapat sahkan melalui the other phone ni sebab saya buka lagi satu kan dia keluar begini nampaknya. Tidak disahkan. Admit lah. Kesian pula nanti tak join kelas. Okay. So, kita ada belajar integration. So, minggu ini kita akan tengok macam mana kita apply our calculation for integration to find the area under the graph. So, basically last week you have covered indefinite integral sekali kan? Indefinite integral. Kejap. Indefinite integral maksudnya we don't have limit. Okay, kita tidak ada limit dekat kita punya integration part di sini. Kalau indefinite, tapi kalau definite integral meaning to say you have your limit, your interval from lower limit to upper limit. So for definite integral, if f is continuous at every point of interval a, b, where a and b are included in the interval a and b, that's why we use close bracket here. And if f is any antiderivative of f, maksudnya your f itu adalah what you get when you do your differentiation. Okay, on f on a to b, then integration of fx dx from a to b is given by fb minus fa. Yang ini sudah belajar? Pernah belajar kan this one? Pernah, Miss. Okay, so I think this one should be okay ya. FB minus FA. Kamu tidak boleh buat FA tolak FB ya. Jangan buat FA tolak FB. Ini salah. And B should be greater than A. B lagi besar daripada A. Dia tidak boleh yang besar itu di bawah and then yang kecil itu di atas. Salah. Dia mesti yang besar itu di atas. Okay. Okay, so this is the properties of definite integral. So if we have two f and g, two function f and g are integrable, maksudnya kita boleh integrate on closed interval a to b and c is any constant, then integration fx plus minus. Kalau plus minus gx, maksudnya kita boleh splitkan that function. Okay, nampak ni ya.
Dia sebenarnya coming from fx plus minus gx, tapi we split it into two terms. Kita split dia jadi dua term. Kita boleh split dia. And then kalau you have a constant that multiply to your fx, then this c value you can factorize it out. Okay, kita boleh factor it out and then you solve your fx only. Maksudnya when you do when you calculate your answer, C is multiply for the whole value FB minus FA. Okay, C belongs to the whole value in the bracket, right? Okay, and then number 3, ini masih lagi properties from A to B when we integrate fx dx. It is also equals to integration from A to C fx plus C to B, yang mana C itu adalah di antara A dengan B. Contoh, kalau kita ada from 0 to 3 fx dx. Okay, kosong ini adalah line number kita kan, 0 to 3 maksudnya kita ada nombor 1, 2 di sini kan. So 2 itu we can substitute into our C ataupun 1. Okay, as long as nilai C kita itu adalah in between 0 and 3. This one should be okay. And then integration fx from A to A, maksudnya we are not moving. So it is equals to 0. Kita integrate from that point to that point. Macam kita tidak bergerak lah. Okay, yang ini pula integration fx from A to B. Kalau kita terbalikkan boleh, tapi dia mesti ada negatif di sini. Since B itu lagi besar daripada A. Kalau kita kasi terbalik boleh, tapi kena ada add on minus 1. Okay, we look at this example, very simple example. Integration x square from A to B. Okay, when we do integration, kita kena plus 1 and then we divide power di bawah. So you akan dapat x cube divided by 3 and you substitute your A and B di luar sini. Okay, this one okay kan? Okay, ini kalau A and B ini masih dalam bentuk unknown. Tapi kalau dalam bentuk nilai begini, okay, given that integration to 5fx dx is equals to 4. Okay, kalau dia terbalik, okay, kalau dia terbalik kita akan apply tadi tu yang properties of A, B, fx, xx, fx dx is equals to negative B, A, fx dx. Maksudnya dia akan dapat negative 4 lah. Terbalik kita akan apply ini. Properties ni. Clear? Boleh? Boleh? You all? Boleh. Boleh, Miss. Yeah. And then find integration of 2 from 0 to 2. Ini sangat easy. Kalau ini adalah constant, maksudnya when we integrate 2x. Kalau dia constant, it is actually multiply with x power 0. And we integrate with respect to x. So x power 0, 0 plus 1 divided by 1. So that's why you have 2x divided by 1. Tapi divided by 1 tu usually kita tidak tulis lah. Okay. So ini sangat senang. Just masukkan nilai and you get answer is equals to 4. Okay. And then next example, integration 7 from 2 to 2. Okay, ini equals to 0 sebab nilai limit di sini adalah sama. For any value here, apa-apa nilai, kalau integration kamu adalah from nilai yang sama, maksudnya you will get 0 because we apply these properties. Okay. Then next example, when we integrate x square plus 1 dx from 1 to 2. Okay, ini should be, ini senang lah yang basic je ni. X cube, okay, ini akan plus dengan 1 divided by dia punya power, and if you have constant, this is actually multiply with x power 0.
So plus 1 divided by 1. So that's why you have x di sini. Okay, maksudnya integration dia adalah x cube divided by 3 plus x. From 1 to 2, jangan terbalik ah. From 1 to 2 and we substitute 2 cube is equals to 8 divided by 3 plus 2, put it in a bracket and then minus. Okay, kita apply properties of FB minus FA ini ya. Tapi make sure FB ini sebab dia ada operation di tengah-tengah, so pastikan kamu gunakan bracket yang besar tu. Jadi tidak confuse. So minus di sini is actually ini. And then masukkan nilai 1, 1 cube divided by 3 plus 1 is equals to 10 over 3. Okay, nampak simple tapi sometimes students boleh careless juga dekat sini ya. So be careful lah. Okay, yang ini pun sama, x cube plus 1. So ini akan jadi x 4 divided by 4 plus x from negative 1 to 3. Okay, masukkan nilai 3 dulu sini. So 3 power 4. 3 power 4, kenapa ada negatif sini? Mari saya buat di atas sini. 3 power 4 divided by 4 plus 3, put it in a bracket and then minus negative 1 power 4 divided by 4 plus negative 1. Buatlah satu-satu gitu. Okay, cuba check the answer, betulkah 24? Mana tahu ini typo. Check this answer, cuba. Anybody boleh tolong kirakan the first bracket, what is the value? 3 power 4, 81 divided by 4 plus 3, what you get? Ada siapa-siapa yang boleh menyumbangkan jawapan? Baik, Eda. Saya panggil nama. Ada Siti dalam kelas kamu ni, Siti? Siti ada Siti? Siti tiada, tapi kami ada Nur. Nur. Ada banyak Nur tu, mesti tu. Subhi Nur paling halal, Miss. Nur. Aina. Saya dapat 93/4. 90 total answer. Nur Shubhi. Apa? Bagi ini dulu, bagi ni dulu. The first bracket ni, what is the value? The first bracket saya dapat 93/4. 93/4 minus. Betul. Ini berapa? Enggak, total dia, Miss. 93/4. Janganlah bagi dulu total. Bagi satu-satu. Bagi yang the first bracket dulu. Apa answer the first bracket? Saya terus guna apa? Calculator, Miss? 20. Ya, memanglah guna kalkulator. Cepat. 20 Miss. 20 Iya. Yang first bracket. minus. Yang ini 1 over 4 minus 1. Maksudnya 1 over 4 tolak 1. So negatif 3/4 lah kan? Betul? Saya kira balik. Something wrong kan. Astagfirullahaladzim. 1 over 4 plus minus tolak. Yang ini boleh lah. Jangan pakai kalkulator. Masya Allah. Ni bah. 1 over 4 tolak 1. Enggak Miss, Kamu apa ada ni? 1 digit Yang first cash. bracket punya tu Miss. Yang first Bahagi bracket. 4 tolak 1 kuadran. Tinggal berapa ni? 3/4 kan? Tapi sebab Yang ini first negatif. tadi Miss, first punya ni calculation bukan 20. 97/4. Siapa yang bagi saya 20? Masya Allah. Sorry Miss. Lukman. Sudahlah pakai kalkulator salah lagi. Apa ni? Apa jawapan dia? 97/4. 97/4. Yang ini second bracket betul? Betul tak? 97 ke 93? 93. Ya Allah kamu ni astagfirullah. 93 tu Miss. Marah tu bang, Miss. Marah tu, bang. 93/4. Ya bang kamu ni macam susah belum dipercaya. Kejap 3/4 81 divided by 4 plus 3. 93 over 4 Miss. 3/4. Ya Allah, siapa bagi saya 97 ni? Pakai kalkulator pun. 93/4. Yang ini betul. Negatif 3/4 betul lah. So 93 denominator dia di bawah sama. So 93 minus plus
3. So 96/4. Boleh kasi kecil? Boleh, ngam lah tu jawapan dia. Dapat berapa? 24? Iya. Nah, betul lah jawapan. Ya Allah, berapa minit kita buat soalan ni? Okay. Next. This one. Next example. Example number 7. Integration 0,1 for e2x dx. Okay. Ini macam mana ni? Ada belajar ni how you integrate for exponent? Ada kamu belajar? Yang last week punya ada? Adakah? Ada belajar? Ada, Miss. Belajar method apa? Substitution kah atau guna formula? Macam Macam? ada substitution ni. Ada substitution? Ada. Okay. Kalau mau guna substitution, okay, kita guna substitution. Kita akan let u equals to 2x. Kita akan let yang ini. Okay. Sebab kita tahu when we differentiate ex, we will get ex. Betul? Yang ini kamu ingat? Bila kita differentiate exponent function, we will get that exponent function. Kita akan dapat itself. Kita akan dapat diri dia sendiri. Masih ingat yang ini? Masih ingat kan yang basic ni? Differentiation. So, when you let u equals to 2x, so apa yang berlaku adalah bila kamu let dia jadi 2x, kita punya equation ini akan menjadi integration u. Okay. Kalau function kita jadi u, kita punya dx ini pun mesti jadi du. How we find that du? After you let u differentiate. So you akan dapat du over dx equals to 2. Betul? Betulkah? Bila kamu differentiate yang ini ni, yang kamu substitute ni. Betul, Miss. Okay, lepas kita substitute, kita akan differentiate equation yang kita substitute untuk menggantikan dx. So, untuk dapatkan dx tu, kamu kena rearrange. Ini akan naik pergi atas, ini akan turun pergi bawah. So, dia akan jadi dx equals to 1/2 du. Okay, sampai sini dapat? Dapat, Miss. Kamu akan dapat 1/2 du. Betul? Okay, limit dia tu abaikan dulu. Tak payah dulu kacau, biar check dulu tu kamu punya limit ni. Sebab limit ini adalah nilai x. X equals to 0 and x equals to 1. Yang ini sekarang your function sudah berada dalam bentuk u. Sudah dalam in terms of u. Unless x ini kamu tukar menjadi u, boleh masuk nilai. Tapi kalau tidak mahu pun tidak apa. Okay, sekarang ni kita keluarkan constant 1/2. Keluarkan 1/2, you akan dapat e u du. Okay, e u du. Sampai sini faham? Faham, Miss. Okay, so sekarang ni what you get when you integrate EU? EU, dapat apa tu? Lepas you integrate. You will get 1/2. Sini apa? Ni nampak ni? When you differentiate EX, you akan dapat EX. Kalau you integrate EX, patah balik, you akan dapat diri dia sendiri kan? Sama juga konsep yang ini. When you integrate EU, you akan dapat EU. Boleh understand? Understand tak? Boleh. Okay. So, lepas ni, ini kita sudah buat proses integration. Kita sudah buat proses integration. Maksudnya, our answer is 1/2 EU. Asalnya, U itu adalah 2X. So, masukkan. U adalah 2X kan? Masukkan. So, actually, this is 1/2 E2X. So, ini nilainya sekarang sudah dalam terms of X. So, boleh masukkan nilai 0,1. 0,1. Okay, 0,1. You understand? Lepas tu baru kamu masukkan nilai 0,1 itu. So you akan dapat 1/2 E2 multiply by 1, okay, minus E2 multiply by 0. Okay? Boleh faham? Boleh.
Okay, lepas tu you will get 1 over 2 E2 minus this one. E2 multiplied with 0 is 0. So E0 what you get? What is the value for E0? 1. Satu lah. So inilah answer dia. Okay. Sampai situ faham? Boleh faham kah? Boleh, Miss. Faham kan? Okay. Gunalah substitution. Okay. Next. Example number 8, evaluate integration -1 from 1 3x squared set of x cubed plus 1 dx. So ini kita kena guna juga substitution. Sebab kita ada dua equation yang berbeza. Yang depan ni adalah kuadratik, yang di belakang ni adalah set function. Okay, selalunya yang kita substitute itu adalah nilai yang di dalam ni yang ini. So we let as u, setiap kamu buat substitution kan, setiap kali kamu buat substitution, when you let u equals to x cube plus 1, terus differentiate that function. Sebab bila ini kita ganti masuk sebagai u, dx ni mesti berubah jadi du. Boleh understand kan tu? Boleh. Setiap kali kamu buat substitution, bila let kena buat differentiation. Sebab bila yang function yang kita mau gantikan jadi u itu sudah berganti jadi u, di belakang tu mesti jadi du. Kalau kamu katalah kamu buat m equals to x cube plus 1, so di sini mesti jadi dm. Okay, maksudnya ini akan differentiate dm over dx, so you akan dapat 3x square. Boleh understand kah? Boleh faham? Boleh faham semuanya? Boleh, Ada yang tak Miss. faham? Okey. Saya terus Okey, lepas kita buat let. Okey. Lepas kita buat let yang ini, okey, untuk case yang ini nilainya x. X equals to -1, x equals to 1. So apa yang dia buat di sini adalah dia gantikan menjadi u, sebab once dia ganti jadi u di sini, dia tukar juga dia punya limit dalam nilai u. Yang soalan tadi pun kita boleh buat begitu. Kita boleh buat begitu tadi, yang soalan yang atas tadi tu kan. Mana sudah saya punya ni? Yang ini tadi, mana? Yang ini tadi kan. Kalau kita mau letakkan dia punya limit di sini, yang ini kita boleh letakkan limit dia. Okay, when x equals to 0, masuk 0 di sini. When x equals to 0, u akan jadi 2, 0. So 0, so dia akan jadi 0. When x equals to 1, u will be 2, 1. So you akan dapat 2, so masuk 2. Itu boleh terus direct, so tidak perlu lagi masukkan nilai 0, 1 di bawah sini. Once you buat integration up until here, terus masukkan nilai 0 and 2. Itu boleh. Boleh juga. Untuk yang case ini, dia terus kasih tunjuk masuk lah sebenarnya yang ini. Okay. So when u equals to x cube, after you let, terus buat differentiation. So what happened to this equation, dia akan menjadi 3x square. Ini remain, kita tidak kacau apa-apa. And then yang ini akan jadi u and dx. Dx ini kan. So 3x square akan bawa pergi sebelah. So dia akan jadi du over 3x square. Can you see? Boleh nampak? Lepas tu when x equals to -1 and then your u will become 0. When x equals to 1, your u will become 2. Gitu. Dia terus masuk. And then kalau kamu tengok equation kamu di sini 3x square set of u du over 3x square. 3x square ni kita boleh cancel out. So tinggallah integration from 0 to 2 set of u du. Can you see? What are we trying to do adalah kita mau simplify nilai yang tidak berkaitan ni. Okay, itulah sebabnya kita letkan yang ini. Kalau kamu let yang ini jadi u, okay, kalau ini jadi u, so ini
Tidak tahu jadi apalah sebab kita tidak boleh ganti dia because ini in terms of x cube. Selalunya kita akan let equation yang highest power of x. In this case, highest power kita adalah 3 yang di dalam set tu. Okay. Lepas tu, bila kita dapat bentuk begini, then only it is very easy to integrate macam biasa. So, set of u ini adalah 0 to u 1/2 du. Okay. So dia akan kita akan integrate plus 1 and then ini akan jadi 3/2 lah because 1/2 plus 1 is 3/2. Boleh? Boleh dapat? Lanjutkah? Boleh, Miss. Ya. So you will get 4 set 2 divided by 3. Okay, ada yang confused kenapa dia boleh jadi 2/3 sini? Confused kah dia jadi 2/3? Sebab dia sebenarnya di sini kan, bila we integrate, dia akan jadi u 3/2 divided by 3/2 kan? Dia begini. 0, 2. Okay, ini fraction yang besar and denominator dia pun adalah fraction. So apa yang dia buat adalah u 3/2 divided by 3/2. So dia akan jadi u 3/2 darab 2/3. So ini akan attach lah sebab dia sudah darab kan. So dia akan jadi 2/3 u 3/2. And masukkan nilai then you will get 4 set 2 divided by 3. Okay. Terus Okay, exercise ini bolehlah cuba buat. Bolehkah buat ni? Yang ini kena substitution by part. Nanti try buat ni ya. Ada belajar kan substitution by part. Yang uv minus v du dx. Betulkah formula saya ni? 0101. Ada belajar formula ni minggu lepas? Integration by part. Ada, Miss. Adakah line saya terputus ataupun tidak yang merespon ni? Siti Nur? Siti Nur pula. Nur? Adakah Nur? Nur ada kan? Okay. So, yang itu tadi adalah some recall untuk yang previous chapter. So, ini yang sebenarnya kita mau tengok ni. This week. Application dia. So basically when you do integration with limit given to you, you are finding the area under the graph. Sebenarnya bila kita buat integration from A to B, kita sebenarnya mencari area under the graph. If you can see from the slide, okay, the first subtopic, area between curve and x-axis. Maksudnya, this is your curve, ini kamu punya curve, and this is x-axis. Okay, and your limit is A and B. Okay. And then this one, your curve, and this is your x-axis, and the area here and here. Di sini, di atas dan di bawah. Biasanya kalau dia attached to x-axis, area di bawah ini adalah negatif. Okay, negatif. Tapi since area cannot be negative, it is always positive. Okay, itulah dia terbalikkan ni. Dia asalnya dia begini. ABFX, dia dx, plus BCFX dx. Okay. B smaller than C. Tapi ini nilainya adalah negatif kerana dia berada di bawah. Okay. So apa yang dia buat adalah dia kasi terbalik memang siap-siap. That's why lah di sini dia ada minus. Minus and minus. Minus ini akan jadi negatif kan. Negatif juga value dia. So negative and negative it will become positive. Okay, cadangan saya adalah untuk mengelakkan confusion, kamu splitkan this area. Find first area and second area. Carilah nilai A itu berapa dulu, units.
square. Area, so you have to put square di situ. And B, what is the area units square? So kalau kamu tidak consider the properties of negative tadi, so your answer sini will be negative. Kalau kamu kira macam biasa, B, C yang ini ni, kalau kamu kira macam biasa, kamu akan dapat negative value. So bila kamu cari total, okay, total, so A plus B. So B ini abaikan dia punya negative. Terus ambil nilai, contohlah answer kamu kan negative 10, so plus 10 lah. Jangan ambil plus in bracket negative 10, tidak boleh ya. Sebab area must be positive. Kita memang ada area itu. Area is always positive. Boleh? Clear? Ada soalan so far? Halo? No, Miss. Okay, terus ha? Okay, let's look at the example. Find the area of the region between the curve y equals to 8x minus 2x square for limit x equals to 2 to x equals to 3 and the x-axis. Okay, ini information yang dia bagi. This is your curve and this is your limit. Limit di sini yang dua, ini x equals to 2 ke bawah. And this one is x equals to 3 ke bawah. And this is your curve, the blue line, and x-axis is here. Okay, so when we are finding integration for x value, kita akan cari area ke arah x-axis. Okay, maksudnya this is the area going down. Mesti ke bawah kalau kita x-axis. Okay, inilah area yang kita cari. So ini senanglah sebab kita terus boleh integrate macam biasa. Okay, so integration from 2 to 3, 8x minus 2x square dx. So ini very easy, 8x square divided by 2. So 8 divided by 2, 4. Okay, so you akan dapat 22 over 3 unit square. Okay, ini area dia. Boleh? Ini senanglah example ni. Okay, let's look at this example. Find the area of the region between the curve y equals to x square minus 4x, x-axis and the line x equals to 0. X equals to 0 pasti y lah. And x equals to 4, so this is the area. Okay, bila kita cari dia punya area ni, okay, ni lah. Y equals to x square minus 4x, x square minus 4x dx from 0 to 4, x cubed divided by 3 minus 4x square divided by 2 from 0 to 4. Cuba masukkan nilai dia. 4 cube divided by 3 minus, ini simplify lah. So 2, 4 square. Okay. Masuk nilai 4 minus 0 cube divided by 3 minus 2, 0 square. Ini 0. So this one what you get? You akan dapat this answer. Boleh? Okay kah? Halo? Halo? Okay, Miss. Tengah menghadam. Tengah menghadap? Okay, boleh. Tengah menghadap. Okay. Kalau kamu kira ni kan, 4 cube 4 power of 3 divided by 3 minus 2 times 4 square. So you will get negative, aduh ya Allah, negative 64, negative 32 divided by 3 unit square. Okay, you akan dapat negative because dia di bawah paksi x. Tapi since area is always positive, negative lah. It's always positive, therefore area is 32 over 3 unit square. Positif, ambil yang positif je. Boleh? Kenapa dia punya ni? Betul ke ni jawapannya ni juga? Apa dia? Miss, kalau yang kita dapat area negatif tu kan, boleh tak kita kasih modulus dia? So dia Ya, boleh.
Boleh. Maksudnya di sinilah. Kan? Sebab kalau kita kira ke arah paksi X, kalau kita kira ke arah paksi X, okay, area di bawah ni definitely you akan dapat negatif. Kalau kita kira ke arah paksi Y, yang sebelah kiri ni definitely you akan dapat negatif. So maksudnya letak modulus lah siap-siap. Tapi kalau tidak letak modulus, when you get your answer, di bawah tu is negatif terus dah jadi positif. Ya. Saya tengah kira ni kenapa dia dapat ni. Kenapa saya kasih masuk ni? Jawapan saya betul lah kan. Negative 32/3. Ini cek ni, salah ni. 32/3. Okay, so final answer should be positive ah. Kalau ini yang ayat ni dengan final answer satu markah ni, kalau you just stop at this value negative 32/3, so you akan lost satu markah dalam exam. Ingat tu ah. Okay, next area yang tadi tu kita ke arah paksi X. Sekarang ni yang subtopic number 2, area between curve and Y axis. Kalau kita ke arah paksi Y, maksudnya our limit here is Y value. Okay, kita punya sini adalah Y value. And then equation di dalam sini adalah in terms of Y. Okay, sebab kita punya integration adalah D1. Okay, boleh understand kah? Contoh kan? Contohlah, we have y equals to 2x plus 1. Okay, katalah we have 2x plus 1. Dia punya graph tu dalam somewhere dalam bentuk begini tu. Satu, katalah begini ah. And kita consider daripada paksi sini insyaAllah. Sini. And up until 3 lah kata. Okay. So katalah ke arah paksi X. Integration 0 to 3. Paksi X lah. Ini dx. Kalau kita kira yang ke bawah, ke arah paksi X. So nilai di sini must be 0, 3 ni mestilah nilai 0.3. And then kita punya di sini must be dx. Lepas tu kita kena gunakan equation yang in terms of x. So di sini mestilah y. So y itu adalah 2x plus 3. So ini nanti kita akan ganti 2x plus 3. Boleh? Boleh kan? Boleh, Miss. Okay. So katalah kita mau ke arah paksi Y. Kita mau ke arah paksi Y and let's say saya mau cari area ini. And ke sini ya. Sini ya. So kiranya saya akan guna 0 to 1. Maksudnya dia akan jadi integration 0 to 1. So since saya consider paksi Y, so ini akan menjadi dy. Okay. So equation di sini should be in terms of Y. So ini kan kita punya equation asal. So kita kena rearrange lah ni. Y tolak 1 divided by 2 equals to X. So X di sini kan. X, so nanti akan ganti yang inilah. Y minus 1 divided by 2. So that's why lah di sini dia pakai X. Okay. Boleh? Jangan confuse lah. Katalah saya mau cari yang ini. Confuse kah? Lajak kan? Bolehkah? Boleh lah. Boleh lah kan? Katalah saya mau cari saya mau cari di sini pula. Sepatutnya silap sepatutnya dia mesti ke di bawah graf. Ini kan kita punya ni, ini kita punya line tadi. So kalau ikutkan kita tidak boleh cari yang di sini ni, kita mesti mau cari yang di sini. Sorry tadi sini. Sini. Untuk yang ke paksi Y mesti dia graf dan ke tepi ataupun graf tu ke bawah. Macam tadi yang paksi X tu yang inilah. Okay, kamu tengok garisan ini yang merah ni ke bawah. Ke sini kalau paksi X. Tapi kalau yang ini kita punya graf kan dia
mesti di bawah graf tu. Mesti ya. Boleh understand? So ini 1 to somewhere value di sini lah, katalah 4 lah begitu. Kok 1 to 4. Kita akan dapat nilai di sini. Boleh faham? Boleh dapat? Boleh, Miss. Ya, jadi clear kan? Okay. So what is the area between the curve of y equals to x minus 2 square and the x-axis from y to 0 to y equals to 4? Okay. So ini from 0 to 4. So dia mau cari area between y 0 to 4. So di sini memanglah dy. And di sini nilainya 0 to 4. And you have to find equation of y di sini from here. Maksudnya kamu kena dapatkan x equals to apa? Because equation ini will be in terms of y. Ganti masuk sini. Okay, and then we calculate. You akan dapat 40 divided by 3 units square. Okay, kalau di sebelah kiri sini dia akan jadi negatif. Macam biasa, kalau paksi x, kalau di bawah dia negatif, kalau paksi y, dia di kiri dia negatif. Dia begitu, dia opposite. Okay. Dan tadi ke arah paksi x, curve and paksi x, second curve and paksi y, and now we look at area between two curve. Okay, two curve. And we will apply what we have in part 1 and part 2 tadi. Okay, the area between two curve. Kita ada curve y1 and y2. The area is ini. I color, the red color. This is the area because we just consider from A to B. So inilah my area. So when I calculate, I want to find this area. By looking at the graph, I must find area of y2 minus area of y1. Betul? Kalau y2, when I integrate y2 by considering curve ini, I will get sampai paksi x begini. You understand? And then y1, when I integrate, I will get the area below y1. Tu paksi x. So baki dia tu adalah yang saya lorekkan merah, betul kan? So that's why now we have integration a b y2 minus y1. So nanti masukkan equation ini dan equation ini. Begitu. Okay. Tengok yang mana di atas Tengok mana di atas dan mana di bawah. Selalu yang atas tu, equation atas akan tolak equation yang di bawah. So, hasil tolak tu adalah area in between. Okay. Okay. Find the area enclosed by the curve x minus 3 square and the line x plus y equals to 9. Okay, the red color is this line. And the blue line is the quadratic equation. Okay, dia kata find the area enclosed by the curve and the line. Maksudnya kita mau cari area ini. Okay. And soalan ini tidak fixkan which paksi that you will apply. Mana satu paksi yang lagi senang kamu boleh apply. Kamu boleh consider ke paksi X dan kamu juga boleh consider ke paksi Y. Tapi usually we will choose the easiest one. Okay. By looking at the graph like this, paling senang adalah ke paksi X. Dia terus turun ke bawah. Maksudnya when you integrate red line ini, this is the point of intersection. Okay. Bila kita integrate the red line, mana saya pakai green lah. The green integration, okay, integration from 0 to 5 for red line. Red line adalah 9 tolak X dx. When you do this integration, you will get area under the curve, the line, red line. Akan dapat semua area di bawah red line. And then, how we will get the one that we want di sini yang enclosed in between?
kita kena minus lah, minus dengan area below curve quadratic. Okay, area minus K. Minus, sebab di sini dia memang touch at this number 3 kan. Memang dia touch sebab kita pasti when x equals to 3, you akan dapat 0. Memang ada satu koordinat di sini. Tapi kita boleh directly terus tulis from 0 to 5 for the curve part. Okay, for the curve part is x minus 3 square dx. Maksudnya you akan dapat the area ini. Yang di bawah garisan biru. Okay, bila you do subtraction process, you akan dapat the area enclosed in between. Boleh understand? Yes, Miss. Okay, clear kan? Okay, so kena buat satu-satu. Untuk yang contoh dia bagi ni kan, dia terus combine dua equation ni. Yang ini dengan ini dia terus combine dalam satu operation. Kalau kamu macam confused kan, cari satu-satu lah. Buatlah ini dulu. Ini first step. Lepas tu buat yang ini second step. And then final one minus. Tolak. Boleh? Okay kah? Okay tak okay? Okay lah tu kan? Okay, Miss. Okay. Next is find the area bounded by the curve x equals to y square and the curve x equals to 8 minus y square. Kalau kita tengok yang ini, kalau kita tengok bentuk begini, dia mau cari yang in between ni. Okay. If we want to consider from part CX, so kamu kena tahu nilai sini dengan nilai sini lah. Tapi dia share. Nampak ni ya, kalau macam contoh tadi, satu garisan ni memang untuk satu equation. Tapi kalau yang ini kan, yang ini equation lain, sampai sini pun equation lain. So you have to find the point of intersection. Tapi kalau kamu pusingkan dia, rotatekan dia 90 degree, kamu tengok ke arah paksi Y. Kalau kamu tengok ke arah paksi Y, okay, kalau kita tengok ke arah paksi Y, contohlah kan, kita akan consider ini kan, this one and this one. Okay, maksudnya kalau we have to find the value here, kita kena cari nilai di sini dulu. We have to find their point of intersection. Okay, contoh, okay, the intersection point is y2, y negative 2. Okay, so ini y2, ini negative 2. So let's say I want to find the area bounded to paksi y. Okay, saya mau consider paksi y ya. From negative 2 to 2. The first one ini, yang di atas ni. Bila saya buat integration for this equation, 8 tolak y square dx untuk yang ini ya. So I will get area di sini. Saya akan dapat semua area ini ke bawah. And then bila saya tolakkan dengan nilai yang sama from 2 to untuk function ini yang di bawah ni. Saya akan dapat area ini. Kan? Saya akan dapat this area. So ini is y square dy. Okay, bila saya tolak saya akan dapat the area yang saya mahukan, which is yang in between. Inilah yang saya color hijau. Gitu. Okay, boleh? Okay. Lagi satu cara adalah if you want to consider through paksi X. Boleh, tidak masalah. Kalau mau consider daripada paksi X pun tidak masalah. Okay, untuk paksi X sebab ini adalah under curve yang lain, ini pun curve yang lain. So you have to split di sini. Maksudnya kamu kena split di sini and you have to find apa nilai di sini. So since tadi ini nilainya 2, okay, ini nilainya 2,
So bila y equals to 2, you substitute lah untuk cari x. When y equals to 2, 2 square x is equals to 4. So 4. Maksudnya you kena splitkan this integration. Katalah yang di bahagian atas dulu, kita cari A, B. So for A, integration from 0 to 4, this equation. Okay, this equation maksudnya set of x lah, dx. So you akan dapat area A. Okay, area A ini boleh multiply dengan 2 sebab A dengan A ini nilainya sama size ni kan. Okay. Sebab dia kan simetri. Ini kan kuadratik. So quadratic is always symmetry. And then B, integration from 4 to, kena cari nilai di sini apa. Okay. So how we find this area sini? You know that your Y adalah 0. Koordinat di sini ni apa? X 0. Kita tidak tahu. Tapi kita tahu Y coordinate dia 0. And this is attached to this equation. Y 0, so X equals to 8. Maksudnya 8 lah. Okay. Sekejap Mak Sidas. Sekejap Sorry tadi ada panggilan tadi. Okay, yang ini boleh faham kan kalau kita kira ke arah paksi X? Boleh, Miss. Boleh. Okay. 4, 8. So 4, 8 kena pakai yang ini kena pakai equation ini. 4, 8 this equation. So maksudnya you kena cari rearrangekan equation ni y square 8 tolak 8. So y equal 8 tolak 8 pula. 8 tolak x. Sorry. 8 tolak x. Ni bawa pergi sini 8 tolak x. So y set lah 8 tolak x. Okay, y equals to 8 tolak x set. So kena masuk sini lah 8 tolak x. Tapi dia agak complicated lah kalau begini because you akan deal with set function. Okay, so paling bagus adalah gunakan yang ini, yang ke arah paksi y. Okay, okay kan? On tak on? Aduh, Masya Allah. Boleh ke tu? Boleh. So, itu yang tadi kita cover untuk application. Nanti exercise ni buat sendiri ya. So, untuk application, salah satu application adalah we find the area under the curve using paksi X ataupun yang the second one tadi using paksi Y, and the third one adalah combination of two curve. We want to find the area in between two curve. Okay, ada 3 that you have learned just now. Okay, so sekarang kita tengok volume. Tadi area. Sekarang ni kita tengok volume. Volume tu maksudnya that area yang kita cari tadi tu dia akan rotate 360 degree. Kamu imagine dia rotate. Boleh imagine kah? Boleh kan? Boleh imagine? Bolehkah kamu imagine? Baik, berapa degree dia ya rotate? 360 degree. Contoh dia rotate dekat paksi X atau paksi Y. Tengoklah situation yang diberikan. Contoh we have this straight line. 0 yang ini. Okay, straight line ini. Okay. And tadi area tu katalah area tu kita cari ke arah paksi Y sini. Ke arah paksi Y So area ini kita cari area kan. So sekarang kamu imagine area ini dia berpusing.
Berpusing dekat statik dekat paksi Y tu. Kamu rasa dia membentuk bentuk apa? Apa bentuk yang dia buat? Bentuk kon. Con, betul. So inilah. Ni. Gitu. So dia akan berpusing kan 90 degree. Tapi ini revolution dia revolve about Y axis. Dia juga boleh revolve dekat X axis. Begitulah lebih kurang. Okay. Dapat dia idea? Dapat. Okay. So untuk yang next topik ni adalah kita akan cari dia punya volume of revolution. Volume of solids of revolution. Definition. So the first one is volume of solid of revolution revolve about X axis. Okay. The volume of solid generated by revolving the region about the x-axis between the graph of a continuous function y equals to fx and the x-axis from A to B is given by integration AB pi. Okay, dia ada pi ya. Pi radius function square. Maksudnya kita punya function ni y square dx. Okay, V equals to integration AB pi fx square dx. Okay, itu beza dia dengan area tadi. Kalau area tadi dia tiada pi and you directly use your equation. Tapi in this case we have to find their square and we have to multiply with pi. Okay, contoh area yang ini yang red color ni dia revolve paksi X maksudnya dia moving ke bawah. Dia berpusing begitu. Okay, dia berpusing. So itu yang kita mau cari sebenarnya. So bila dia revolve ke bawah, so kiranya dia ke bawah sini lah. Okay, so kena imagine. Dia macam bentuk silinder yang, dia bukan silinder. Silinder lah kan. Dia, kamu boleh nampakkah bentuk dia ni? Boleh imagine kah? Macam boleh. Macam boleh, macam tidak boleh. Mahal dulu kejap. Memang bani budak-budak ni drama betul. Macam boleh, macam kenapa juga lukisan saya ni pelik-pelik? Macam gelas arak tu kah? Gelas arak? Begitukah ya? Lebih kurang lah. Lebih kurang. Kalau tengok dari tepi. Kan? Cuba saya tukar color dia. Gelas arak. Begitukah gelas arak? Tahu kita ni. Okay, ni mestilah sama panjang. Lepas tu ini di bawah. Ini begini. Ini pun panjang sikit. So ini di sinilah dia. Ini gini. Nah, macam cantik sudah lukisan saya tau. Nah, begitu. Nampak? Dia revolve ke bawah yang warna merah tu. So how we find the volume of revolution is by this formula. Okay. Kalau ke arah paksi Y dia terbaliklah, sama juga formula dia. V equals to integration from C to D. Katalah limit dia C to D pi x square dy. Dia terbaliklah. Okay. Boleh? So C D pi f y square dy. Begitu. Okay. Okay ke tu? Boleh survive lagi? Boleh. Alright. Proses So ini ya. Yang ini pula ni, kalau this curve yang tadi ke arah paksi Y ni, boleh imagine ke dia punya bentuk? Ini macam, ini memang betul-betul bukan juga silinder sebab dia bengkok di sini kan. Cuba kita lukis. So ini gini. So ini gini. Begitu. Macam derom kan? Macam derom. Apa kamu panggil? Macam tempat air Gelas tu. kawan. Ya, lebih kurang gitulah gini. Kan? Boleh nampak lah kan tapi? Boleh. Okay. dy pi x square function. Okay.
Now we look at the example. Find the volume of the solid revolution formed by revolving the graph fx equals to 4 minus x square. Kalau confused, ganti dia jadi y equals to 4 minus x square about x axis. Kalau about x axis, okay, kalau you are not given the graph kan, kalau dia kata x axis, maksudnya volume. Terus letak pi. Okay, AB, limit dia, and then x-axis pi tu, so ini mestilah dx. So kalau sini dx, di sini mestilah y square. Itu balik, kalau sini dx, sini y. Kalau sini dy, sini x square. Pi. Boleh? Bolehkah? Lepas tu dia kata di sini first quadrant. First quadrant tu ni mana? First quadrant tu di sini ya. Okay, first quadrant. Okay, find the volume of solid revolution 4 minus x square. 4 minus x square ini sangat senang dia punya bentuk kan. And they didn't give you dia punya limit. So what you have to do adalah you have to plot the graph. Y equals to 4 minus x square. Sekarang kita mau plot tu. Y equals to negative x square plus 4. Masih ingat kalau your coefficient of x square itu adalah negative 1. This is our A. If your A is less than 0, maksudnya your graph begini. Okay, your graph concave downward. Okay, bila sekarang kita tahu dia concave downward and this is a quadratic, maksudnya dia mesti symmetric about part CY. Okay, so sekarang ni kita tengok when x equals to 0, your y is equals to 4. So definitely ini dia punya y intersect. So dia beginilah. Maksudnya the first quadrant we have to consider yang ini. Ini sahaja yang ini. So now ini yang revolve ke bawah. Okay, dia yang revolve ke bawah. So kiranya dia yang berpusing ke bawah first quadrant. About x-axis in the first quadrant. So kamu boleh imagine that dia berpusing beginilah. Okay, jap. Buatlah dia punya reflection itu tu. Macam mangkuk ni ya. Dia macam mangkuk tu jadinya. Tapi mangkuk yang apa kita panggil tu, dia bukan mangkuk yang macam mangkuk Maggi tu, tapi kamu kasi terbalik mangkuk tu contoh kan. Aduh, Masya Allah. Contoh, kamu nampak ni? Nampak kan ni? Dia bentuk begini. Dia bentuk begini ya. Boleh? Dah nampak, Miss. Dah nampak? Ditutup oleh background. Oh, background. Oh, tertutup oleh background. Kasih depan muka ada Miss. Sekejap ah. Oh, enduk kesian. Tak nampak kejap. Kejap. Saya kena tukar background dulu kali kan. Change layout, change mana satu background kita ni? Apply visual effects. Hah? Apply visual effects. Oh, okay. Begini. Oh, turun saji. Kan mangkuk dia begini kan. So sekarang ni Yeah. kamu kasi terbalik mangkuk kamu tu begini. Ini separuh ni first quadrant. So sekarang dia rotate begini. Boleh? Boleh. Ya tak? Can you imagine? Boleh. Okay, sekarang saya tutup balik saya punya pakai visual yang cantik tadi. Mana tadi visual? Snowy Cafe kata tadi tu. Gitu. Okay. So itu yang penting dapat gambaran dia. So kamu akan apply integration tu balik. So apa-apa pun you have to know the basic of integration. Okay, so y square, so y 4 minus x square, ni kamu punya y. And then you have to square, so y square
So dia akan jadi gini lah, 16 minus 8x square plus x power 4 dx. So integrate lah macam biasa. And this is your unit cube. Okay, you have to write this unit cube. Tadi area, unit square. Okay. Okay, ini pun contoh yang sama. The curve y equals to x, the line x equals to 2 and the x-axis from the side of bounded region R. Find the volume generated revolving R. So you have the curve y equals to set of x. Okay, set of x, dia punya graph tu begini. Y equals to set of x. And the line x equals to 2. Where is x equals to 2? X equals to 2 is somewhere here. So this is the line, okay, and the x-axis. Maksudnya we have to consider curve ini and line x equals to 2 and the x-axis. Gitu, 0 to 2. From the sides of a bounded region and this area find the volume of solid generated. Maksudnya kamu kena cari yang inilah sebenarnya. Dia macam mangkuk jugalah. Ni kalau dia find dia punya volume of revolution kan. Okay, dia rotate. Maksudnya limit from 0 to 2 pi y square. Y is set x. So you akan dapat 2 pi unit cube. Okay, ni senang. Okay, ini pun sama. Find the volume of solid generated by rotating the region bounded by y equals to x cube and y equals to 8 and x equals to 0 around y-axis. Nampak tu dia macam mangkuk kan? Around y-axis maksudnya area of the blue dia akan pusing ke part CY dia begitu. Okay, from ini to inilah dia punya limit. So ini senang lah. Okay, maksudnya kita akan gunakan volume equals to pi. Jangan lupa pi from 0 to 8. 0 to 8 maksudnya ini adalah nilai y. So di sini mestilah dy. So ini mesti x square kan? X square. Okay, boleh? So x square ni kena carilah because you are given y equals to x cube. So x square macam mana mau cari? Ni. Y equals to x cube ataupun x equals to cubic root of y. So cubic root of y ni dia square kan di sini. Yeah, so you akan dapat the volume is 96 divided by 5 pi unit cube. Okay. Okay, how about this one, the last subtopic. Tadi kita cari volume revolve about the x-axis, the curve and the x-axis, lepas tu curve and y-axis, and ini sekarang kita tengok the region between two curve. Revolve about x-axis. Maksudnya dua curve, kamu imagine tadi yang area tadi tu. Contoh, ni area, ni pun area. Ini. Yang ini. Bounded between two curve y1 and y2 and dia berpusing about x-axis. So kamu imagine yang saya loretkan ini dia berpusing ke bawah. Boleh imagine kah? Dia bentuk silinder, dia macam bentuk silinder tapi dia berlubang di tengah-tengah. Kamu dapat imagine that area tu sejak yang rotate. Bolehkah? Imagine. Boleh kamu imagine ni? Boleh. Boleh Imagine lah dia itu Syak macam satu apa namanya tu? Satu area tu dia pusing dekat about x-axis. Maksudnya kalau dia full pusing 360 degree, yang di tengah-tengah ni dia ada ruang lah, lubang di sini. Sebab dia tidak lalu di sini kan, dia cuma yang ini je, dia macam hanging in between kan. Okay, suppose you have y1 equals to fx and y2 equals to gx are non-negative continuous functions such that fx is greater than gx. Maksudnya fx tu berada di atas lah, contoh yang ini. Besar daripada yang gx. Okay, so how we find the volume bounded between the two curve, the volume revolving about x-axis.
is given by y1 square minus y2 square. Okay, yang besar tolak dengan yang kecil. Sama konsepnya macam finding the area kan. Cuma yang ini we have to square the equation because we want to find the volume and we have to multiply with pi. Okay. Kalau dia revolve about y-axis, so ini akan berubah jadi dy, ini pi, ini sama juga CD limitnya. Tapi yang ini ada pi multiply, yang ini akan jadi x1 square minus x2 square lah. Because x1 equals to apa? Your apa function itu adalah in terms of y. Okay. So samalah konsepnya ni. Ini contoh dia. Kalau kita ada dua equation, ini dia dalam bentuk gambaran sama macam tadi yang tadi. Itu yang saya bagi. Okay, kita tengok example. Find the volume of solid generated by revolving the region bounded by y equals to x plus 2 and the parabola y equals to x square. Dia mau cari ini. Okay, volume bounded by this area. Okay, so what we have to do adalah we have to find the volume by the straight line dulu. Kita kena cari dulu volume daripada straight line ini. Okay, kita kena cari yang ini dulu, yang bounded di sini dulu. Straight line ni. Okay, maksudnya konsepnya begitulah. Cari daripada straight line ni dulu. Okay, tolak. Okay, tolak dengan bounded by curve yang ini. Yang di bawah ni. Sekejap saya kasih color dia. Kita kena tolak dia. Saya guna color ini kali. Yang ini. Yang ini di bawah ni tolak dengan yang ini juga. Ni. Can you imagine? Maksudnya yang the blue color ni je yang rotate yang kita mau cari. Maksudnya yang di atas which is our straight line tolak dengan yang di bawah which is our curve. Okay. The first thing you have to find adalah find dia punya point of intersection so that you know where is the limit. So -1 to 2. For straight line, pi dx kan? Dx y square. Y square untuk straight line ini ya. X plus 2 square. Minus for the curve -1 to 2 pi x square pula. Dx y square. Ini ya. So maksudnya kita kena cari y square. Y square ni is x4 lah. X4. Dia juga ada idea? Dapatkah ada idea? Dapat ada idea? Ataupun saya Dapat, Miss. Okey, ataupun kalau tidak faham saya letakkan jadi satu. Ini straight line ni y1, curve adalah y2. So maksudnya y1 dulu, y1 square minus y2 square. Begitu. Y1 yang inilah x plus 2 square. Yang ini pula y2 x square. That's why you have power 4. Okay. So you akan dapat the blue volume dia tu. Okay, macam gini So you akan dapat 72/5 pi unit cube. Right? Itu kalau dia revolve about x-axis. Kalau dia revolve about y-axis pun konsepnya sama juga. Kita akan tengok yang di sebelah atas ataupun di sebelah kanan, yang lagi kanan adalah minus. Contoh macam ini. Macam ni So the straight line y1, the curve is y2. So y1, okay, maksudnya we have to find dia punya point of intersection from -2 to 4. So -2 to 4, y1, okay. So since ini adalah dy, ini adalah nilai y, so sini should be dy lah, okay.
Kalau di sini nilainya limitnya adalah y, so ini mestilah in terms of dy lah, integration. So kiranya kita akan ambil x lah sebenarnya kan. Kita akan denote dia sebagai x1 and x2 sebenarnya. x1 and x2. Okay, so dy, so the first one is a straight line. So maksudnya pi x1, x1 di atas pula, x1 square, sorry. Minus from -2 to 4 pi x2 square dy. Lepas tu barulah kita gantikan x1 kita ni apa di sini ni. X1 kita adalah straight line, so kamu kena rearrange inilah. So that's why dia rearrange. So ini, this is your x1. And then x2 kita adalah ini, x2. Okay. Lepas tu kita kena squarekan dia. Lepas kita squarekan baru masuk dalam equation ini. Masuk sini, square and square ya. Square and square, and we find dia punya volume adalah 144 divided by 5 pi. Okay. So far okay? Boleh understand kah yang ini? Itu boleh, Miss. Yang lain okay? Okay, Coba Miss. tanya Muhammad. Apa? Bolehkah? Yang girls boleh faham? Girls? Nur ada Nur? Mana si Nur? Sayanya tuh. Kenapa? Nur. Nur, girl. Mau yang gegel. Betul kan? Mau yang gegel, tak mau yang boboy. Nur ada Nur? Saya cari dulu Nur. Dia ada Nur kah? Satu orang sejak Nur dalam rumah ni. Nur Ain. Nur Ain Natasha. Wih, mana si Nur Ain ni? Cepat respon dulu. Menjerit-jerit sudah saya di kawasan perumahan ni. Nur Ain Natasha ada. Nur Amira ada. Kalau tidak menyaut saya kasih tidak hadir. Nur Amira dengan Nur Ain Natasha ada ke ni? Itu Syah. On masuk je tapi tidak mendengar pun. Ada kan ni? Nur Ain Natasha, Nur Amira. Ada Miss, lambat line. Kenapa lambat line? Line UMS kah? Kah kamu pakai DG? DG kah line UMS? Tidak. Dua orang Syah Nurul Zulaika. Ya, Miss. Okay. Nur Amira kah tadi yang type? Ada Miss. Line Miss. Ya Allah, ya Tuhanku, Sorry, kenapa? Miss. Kenapa line slow tu? Line UMS kah tu? Line UMS kah line DG? Line Miss. Line apa kamu? DG kah Maxis Selcom? Selcom. Iya. Sudah tukar pergi 4G? 4G punya SIM card. Iya. Sekarang kita 4G kan? Ya, 5G sudah. Ya Allah, 5G sudah, saya belum tukar lagi. 4G masih. 5G sudah kamu tukar? Belum. Kenapa stop sudah presenting? Oke, nanti kita pergi tukar biar laju sedikit. Mana saya tadi? Oke, mana sudah? Oke, sampai sini. Oke, ini oke sudah kan? 144/5 pi. Okay, how about this one? Find the volume of the solid generated by revolving the region enclosed by y square equals to x and y equals to -x plus 2 about the indicated line. The first one is y equals to y-axis. Okay, example number 6 ni penting sebab kita ada satu tambahan indicated line. Yang tadi selalunya kita fokus revolve about x-axis, revolve about y-axis ataupun
Find the area about x-axis. Find the area about y-axis kan. So nanti kita tengok yang ini mana. Okay, kita recall yang ini dulu, yang mula-mula ni. So we have this equation y square equals to x. Y square equals to x is the parabola equation. And the straight line is y equals to negative x plus 2. Y-axis ini ya. Maksudnya everything should be 2 paksi y. Okay, paksi y di sini. Okay, now we want to find volume. So we have to find dia punya point of intersection. So di sini how we find dia punya point of intersection, kita kena solve by simultaneous equation. So you will find negative 2 and 1. Okay, settle untuk that part. Okay, so sekarang ini kita cari the first volume revolve by straight line. Kita cari yang ini dulu. Dia revolve ke paksi y, so dia akan jadi gini kan. Dia revolve di sini. Ini pun revolve di sini. Okay, dia revolve maksudnya v equals to pi from negative 2 to 1. Okay, so ini nilainya dy. Maksudnya kalau sini y, sini dy, so ini should be x square. So x square, so our, mana sudah kita equation ini ya. So x square, so we have x equals to 2 minus y. So kita kena substitute lah. Pi negative 2, 1, 2 minus y dy ini square. Okay. So maksudnya kita akan dapat, alamak dia terus kira sekali harum pula di sini. Okay, dapat kita kira satu-satu. Can you give me the answer untuk yang ini? Boleh tolong cari nilai ini? Bolehkah tolong cari? V equals to pi. So yang ini sebenarnya adalah 4 minus 4y minus y square. So you will get 4y minus 4y square divided by 2 minus, this one should be plus 4 minus 4y plus y square. Plus y cube divided by 3 negative 2, 1. Okay, tolong bagi saya jawapan untuk ini. Final answer dia. Boleh tolong bagi saya? 4y minus 4y square. Ini boleh simplify ni. Oh. Cuba. What is your answer for this value? Ini boleh simplify. Cuba, boleh dapatkah jawapan dia? 4 minus 2 plus 1 over 3 minus negative 8 minus 2 negative 2 square plus negative 8 divided by 3. Okay, cuba bagi jawapan saya ni. Apa jawapan ni? Ada? Apa jawapan dia? Berapa? 21. 21 tepat? Dapat 21 juga. Iya. Dah 21. Okay, 21 pi. So ini adalah area yang besar ni yang kita baru ni untuk yang the first straight line. So sekarang ni kita mau cari yang di bawah curve. Di bawah curve yang ini. Kita mau cari yang ini, dia revolve di sini. Yang the blue color. And then this one is this part. Yalah.
Boleh faham kan? Okey jawab kan? Boleh. Boleh, okey. Masya Allah. Allah sudah. Okey, so yang itu apa pula tu equation dia tu? Integration pi. Sudah. Integration volumenya adalah pi from 21. negative 2 to 1. And then ini adalah dy. And this one should be x square kan? X square. X square. So since this is x and this is y square, x square is y power 4 lah. V equals to pi integration 2 y power 4 dy. Y power 5 divided by 5 pi negative 2 1. What you get? Cari jawapan ni. 1 over 5 minus negative 2 power 5 divided by 5. What you get? Dapat? Saya dapat syntax error. Syntax zero? Sekejap, saya buat balik. Is it 33 over 5 ke Miss? 33/5. Ya kak, kejap saya pun dah cek saya. Ya Allah. (33/5) dapat? So Ya, Miss. 33/5 pi. So maksudnya volume adalah straight line 21 pi minus 33 over 5 pi. What you get? 72/5 pi unit cube. Did you get this answer? Tu 72/5 pi. Begitulah maksudnya. Ini kalau kita kira satu-satu, maksudnya kita consider straight line dulu, lepas tu cari yang second one. Tapi kalau kamu buat terus begini pun boleh, tidak masalah. Dia terus gabung ni. Ini yang the first one, ini yang the second one. Dia terus gabung sekali harung sebab limitnya kan sama. Okay. Tapi untuk mengelakkan confusion, boleh buat satu-satu begini ya. And then last step buat subtraction. Okay, dapatlah 72/5 pi unit cube. Okay, so sekarang ni the second question is revolve about line x equals to negative 2. Di mana itu x equals to negative 2? X equals to negative 2 itu di mana? Di sini ya. Katalah di sini. Di sini ya. Tu. Negative 2. Maksudnya graf kita tidak lagi berpusing di sini ya. Kita berpusing dekat ni, line ni. X equals to negative 2. Okay, dapat gambaran? Dapat the idea? Dia berpusing, dia berputar. Okay. Oh iya, sabar. Kita mau habis sudah ni, sabar. Okay, so how we do that kind of question? Okay, ini kita punya X equals to negative 2. So what we do adalah we have to minus dia. Okay. Minuskan dia. The first one adalah line ini. It's a straight line. Katalah we denote as RY. RY equals to 2 minus Y. Minus negative 2 sebenarnya. Minus negative 2. Kenapa kita minus? Sebab nilainya kecil. Dia ke kiri. Kita punya ni kan di sebelah kanan. Kalaulah kita mencari di area sini, maksudnya line ini tolak dengan kita punya equation sebab line ini lagi besar daripada kita punya equation. But since we are on the right side and we are bigger than this line, so kita akan minusnya. Minus negative 2, so dia akan jadi plus. So your new equation is 4 minus y. And the second one is for the curve.
curve also y square minus negative 2 sebab walaupun dia di bawah straight line, dia still lagi besar daripada yang x-axis ni. Nah, dia punya kita x negative 2 ni. So we will get the new equation y square plus 2. Okay. Lepas kita dapat the new equation, baru kita akan apply, buat balik macam yang tadi. Okay, straight line di atas, tolak dengan yang curve di bawah. Okay, dia akan jadi begitu balik. Kita cuma cari new equation sebab apa-apa pun we have to consider yang line dia bagi tu, dia revolve ke arah mana. Alright. So yang ini volume yang barulah. Okay, 162 divided by 5 pi. Sama juga dia punya equation tu. Cuma yang berubah adalah equation sini. Step ini, penting lah step ini. Okay. Boleh understand yang ini? Before we go to the last example. Boleh. Okay. Teruskan. Boleh? Sumandak boleh faham? Siapa Sumandak di sini? Mengaku dulu. Boleh, Miss. Oi. Miss. Ramai ha? Oh, mengaku. Boleh, Miss. Sumandak lelaki kah? Perempuan je kan? Siapa tadi itu Sumandak? Vena, okay Vena? Okay, Miss. Okay. Next, last example. Example number 7. Okay. Find the volume of the solid generated by revolving the region enclosed by y equals to x squared plus 1 and y equals to x plus 3 about the indicated line x axis, and the second one is y equals to 7. Okay, volume So volume kita mesti ada pi dan kita kena squarekan dia. Okay, in this case dia berpusing ke paksi x. So yang purple equation ni. So yang di atas akan tolak yang di bawah. So inilah. Yang ini straight line ni akan tolak the curve punya curve punya equation. Tapi we have to find dia punya point of intersection dulu by solving simultaneous equation. Then you will get x equals to -1 and x equals to 2. Ya. Yeah? Okay. Sampai sini okay kan? When you are finding point of intersection ini, dapat satu markah sini ya, M1, starting dia, the first step. Okay, lepas itu, since we want to find x-axis, so the first one yang inilah. Okay, we want to find ini dulu . So integration from -1 to 2, and then this one should be dx, so here should be y square. Pi put it outside lah, senang. Pi put it outside. So y square straight line yang ini. Y square, so terus x plus 3 square. Maksudnya pi -1 square x plus 3 square dx. Okay. So ini senang sudah nih, cari dia punya volume. And then the second one is finding yang bawah curve. Okay. Bawah curve is pi from -1 to 2 juga. And this one is dx. Maksudnya y square kan. We want y square. So ini y square is x square plus 1 square. Okay. So ini yang ini okay. Terus dapat tolak ini, nampak ni ya. Yang straight line tolak yang curve. You akan dapat yang ini. Okay. Yang ini senang lah. Kalau dekat x-axis ataupun paksi y itu sedikit senang compared to if you are given straight line yang baru, indicated line yang baru. Okay, untuk case yang ini y equals to 7, you have to identify where is your y equals to 7. Dekat mana itu y equals to 7? Somewhere di atas sini kan? It's a horizontal line. Y equals to 7. Okay, if we look at here, 7 is greater than our graph. Yang tadi tu graf kita di sebelah kanan lagi besar daripada x equals to -2. So that's why lah equation tolak dengan kita punya line baru. Tapi untuk case ini, 7 ini berada di atas compared to our equation.
So kena tolak lah. 7 tolak. Untuk cari the new equation yang besar ni tolak dengan our equation. So untuk yang the straight line, yang ini ya, ry 7 tolak x plus 3 4 minus x, and then for the curve is 7 tolak x square plus 1. So you will get 6 minus x square. Sampai sini boleh faham? Is it clear? Boleh Miss. Okay, clear kan? Lepas tu barulah cari dia punya volume of solid generated macam biasa. Okay, so yang ini 6 minus x square tolak 4 minus x square. Okay, maksudnya ni ya, 6 minus x square. Kamu tengok di sini, dia terbalik di sini ya, yang curve ini. Yang curve tolak dengan straight line. Yang tadi straight line tolak dengan curve. Sebab kita punya line of berpusing itu di bawah sini. So that's why lah yang ini tolak yang ini. Tapi in this case, kita punya tempat berpusing tu di atas ni. Maksudnya bila di atas ni, mestilah curve ini. Curve yang tolak dengan, ni curve curve ni, yang ni, 6 minus x square tolak dengan straight line. Sebab kita ke atas sekarang, we are moving atas. Dia berpusing ke atas. Boleh imagine kah? Macam a bit banyak macam a bit confusing kan sebenarnya, tapi itulah boleh slow hadam nanti ya. So far okay? Boleh understand? Boleh lah, Miss. Kan? Saya ulang balik saya ulang yang ini. Okay, untuk yang tadi tu, untuk yang tadi sebab kita revolve di sini, kita berpusing dekat part CX. Bila dekat part CX, maksudnya yang di atas ini tolak dengan yang di bawah. So that's why lah straight line. Straight line tolak dengan curve. Okay, untuk yang first question. Tapi untuk yang the second question, first step you have to find the new equation untuk straight line dengan curve. Okay, terbalik. Untuk curve dengan straight line. Ini curve, ini straight line. Dan kita kena berpusing dekat horizontal line y equals to 7. So sekarang ni kita punya arah berpusing tu yang ini, yang purple ni ke atas. Maksudnya kita kena kira dulu curve tolak dengan straight line. Mesti curve dulu sebab sekarang ni dia punya itu curve itu yang lagi besar, dia lagi di luar. Lagi di luar tolak dengan straight line yang di dalam. Begitu dia terbalik, nampak tu Boleh bang kan? Okey, betul. Tu habis sudah, tinggal exercise. Ada apa-apa soalan? So exercise nanti boleh try sendirilah. Bolehkah try sendiri? Boleh lah kan, 5 soalan ni. Ada apa-apa soalan? Semandak sekalian. Okey, Jap, Miss. Okey, yang lain okey? Okay, Miss. Okay, so maksudnya what we have learned today adalah application to integration. Semuanya menggunakan definite integral. The first one is finding area. Di bawah finding area, we have to find the area about x-axis, the area about y-axis, and the area between two curve ataupun two equation, two function. And then second one is volume, finding volume. Volume, the first one is rotate about x-axis, second one is y-axis, and then the third one is volume between two curve. Volume between two curve pun ada dua jenis, rotate about x ataupun y-axis, and also rotate about the new indicated line. Kan?
Okay. On tak on? Okay, semandak-semandak. Okay, Miss. Tengok Boleh. sini. Okay, Miss. Last gayat kamu Mazwan. Okay, kalau tidak ada apa-apa soalan. Panjang juga begini ni. Kenapa dia jadi Mira begini ni kan? Okay, kalau tidak apa-apa soalan. Saya stop presenting and I stop recording. Okay.